Number 5 is isuroy ang imong self. O, 'di ba? So, sa ako pang gingon, it doesn't have to be fancy. Puwede rin ka moadto sa isa ka cafe or isa ka place nga aesthetic kaayo para sa mong background nga aesthetic kaayo. And then, mag-order ka. O mag-order kag matcha or coffee. Dayon mag-picture-picture ka, ma'am and sir. After mo nakakuha ng best photo, o 'di ba murag Asia's Next Top Model, i-upload sa social media. And, whether naay mag-like or naa or walay mag-like, as long as na-uplift imong soul, then go. Ano bitaw, kung na-happy ka, then go. So, ana pa 'tong quote, "Best things are not expensive." So, puwede ra gid nato ma-enjoy ang Valentine's in our own way. I hope nga natay nakuha, and of course, let's not forget nga dili lang gid ni gibuhat ang Valentine's or gi-celebrate ang Valentine's nga para sa mga couple, then ikaw din 'to kay naglingkod lang sa dapling kay kanang feeling nimo kay kanang, "Hala, uy, ako naman isa." No, no, no. Um, brace yourself, ready yourself for some activity. And kalipay, enjoy life. Ayaw pagsad-sad diha, ilaban na siya, i-enjoy ang kinabuhi because life is too short to be lonely.